अभयेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमण्डपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। वेंकटेशाय सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। हमें भगवान की अभ्यर्थना करते समय सब कुछ उन्हें समर्पित करना होगा। केवल बाह्य रूप से प्रणाम करने से कोई लाभ नहीं होगा, मन से उनसे प्रणाम करना है। अभी जो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याण महोत्सव प्रारंभ हो रहा है माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यह परम पवित्र कल्याणोत्सव यहाँ पर संपन्न होता है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत ही कृपालु हैं, कृपा सिंधु हैं। ये देखिए दोनों माताओं के दर्शन करें, माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार एवं माता भूदेवी हमारी पृथ्वी धरती माता। इन दोनों का विवाह प्रतिदिन लोक क्षेमार्थम सर्व
लोक कल्याणार्थम यहाँ पर तिरुमला के पवित्र पर्वत पर संपन्न किया जाता है वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। इस कल्याणोत्सव का शुभारंभ 600 वर्षों पहले 15वीं शताब्दी में भगवान बालाजी के अनन्य एवं निष्काम भक्त श्रीमान ताल्लपाकानमाचार्य महाराज ने प्रारंभ किया। भगवतानध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणनायम्याम्। अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपरे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिण्डकर्मणि स्तण्डिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्म करिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाकिण्डकर्मणि तरङ्गं करकाराधनं करिष्ये। ओम धाराशतप्तशितमानशेषधरत्तरिच्च परिपूरिदेशे अपोविग्रहणं प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचिरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता जान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशतं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोटविट्टर विश्वे देवा अमञ्जन् मृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वों वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संघटितसमन्वितं जगापतिं संजयेतं सुपुष्पवर्धवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामकमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्तं हिदो न शम्भो वैराजन्ते धोतनिधत्तां प्रणिष्याम देशोपधानामनादर्यामि सस्तान्द्रितां दधात् पद्माकारमण्डले वम्बुः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभागिनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिर्गासमेत श्री विश्वक्सेनस्य गिदमासनम्। विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभायिने नमः सूत्रपत्यै नमः जगाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि सूत्रपतिर्गासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमाप्य च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रजतां प्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तरो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधा नदधेवदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरं तद्विप्रासोऽपि पुण्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदेमिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्मीदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते। ओं भूः भुर्भुवस्वरं श्री भगवदाग्नया भगवत्केन्द्रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं स्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः
वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु कर्मणः पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु कर्मणः पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रमा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तसङ्कल्पविदपत पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति कर्मणः स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति कर्मणः स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्तिर्ध्यास्महव्येर्नवसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्ते अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम सरदस्समीनाः पूर्वोक्तसङ्कल्पविधिवत पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातर महेरणाय चक्षसे यो पश्चिमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वशतीरवमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्वर्जनः पवित्रेण वजर्षणिः यः पोता सपनातमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधय पुनन्तु विश्व आयमः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पराहिमा शुक्रेण देवदीप्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै वक्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमार्जेष वजग्स्यामवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वादः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावनी जिग्निजे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने रक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनत येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरुध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं सर्वगं सपूतमश्नाति सुदितं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्त्यगणीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं पापमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तनः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इंद्रस्सु नीति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातुमा जातवेदा मूर्जयन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषजं छिन्नो अस्तु द्वरे सञ्जतुष्मरे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदेत्यां दिश्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि दिग्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् मदोधराधरेर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः समकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त दिक्पाः सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीक्रमेणां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधितिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतरे भन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां भक्वीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपान् वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः प्रणपाद्रघ्याचमनीं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र विवाह महोत्सव में अब बारी है अंकुरार्पण की। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदैव ही हम पर कृपा करने के लिए
तत्पर रहते हैं भगवान। उनका काम ही है कृपा करना, क्योंकि वे स्वयं ही हमारे सब माता पिता हैं, जगत पिता हैं। भगवान का यह सर्वमंगल स्वरूप सदा हम पर कृपा करने के लिए ही अस्तित्व में है। भगवान का यह परम पवित्र कल्याण महोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा। और हमें दर्शन का पुण्य लाभ प्रदान करने के लिए ये परम पवित्र कल्याण महोत्सव हमको प्रदान किया जा रहा है। यह दर्शन अत्यंत ही महिमामय माना गया है। यह दर्शन महत्वपूर्ण है और अनिवार्य भी है, क्योंकि परमपिता का कोई भी उत्सव हो, या यूं कहें कि कोई भी दैवी उत्सव हो, उसमें अंकुरार्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अंकुरार्पण ही शुभारंभ होता है उत्सव का, तथा अंकुरार्पण में जिस प्रकार से अंकुरण होगा नवधान्यों के बीजों का, उसके अनुसार ही होने वाली भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी भी की जाती है। इस प्रकार भगवान वेंकटेश्वर स्वामी प्रतिसरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजो हिडानर्विबधा विराजन्ने तम्मय दोषा यस्यानराग्न विपिनानि पतन्ते। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतीतर निर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरोदधादन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं भासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धावनो जनेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधराग्नदाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं द्वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं सवत्सु बृहत्यशो नावामिवारोहेम अम्भोमुचा वाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा जतार्क्ष्यम् प्रियातपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभागिन्न अस्तु शुभगं शुभाम्। वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस विवाह महोत्सव में अंकुरार्पण के पश्चात अब भगवान को रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। जिस प्रकार से वैदिक विवाहों में वर एवं वधू को रक्षाबंधनम बांधा जाता है, भगवान के दाहिने हाथ में हल्दी लगा यह पवित्र सूत्र अर्चक स्वामी बांधेंगे। उसके पश्चात दोनों जगन्माताओं को बाएं हाथों में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। वधुएं हैं वे और भगवान स्वयं वर हैं। महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदैव ही सर्वमंगल स्वरूप के साथ इस तिरुमला में सभी जीवों का कल्याण करने के लिए अवसर प्रदान करते रहते हैं। भगवान के दर्शनों का अत्यधिक महत्व इसलिए है क्योंकि भगवान का अवतार काल चल रहा है, भगवान साक्षात हैं वहाँ पर। उनके दर्शन करना ही साक्षात महाविष्णु के दर्शन ही हैं। इसलिए करोड़ों भक्त
भक्त यहाँ पर उनके एक क्षण के लिए भी दर्शन करना चाहते हैं और बहुत कष्ट उठाकर वे यहाँ पहुँचते हैं सपरिवार अपने सामान के साथ। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा व्यवस्थाएं भी बहुत ही शानदार की गई हैं। अन्न प्रसादम, प्रतिदिन लगभग 1 से 2 लाख व्यक्तियों का भोजन यहाँ पर होता है मुफ्त में, निःशुल्क। भगवान के दरबार में मुफ्त भोजन प्राप्त होता है, स्वादिष्ट। उसे ही भगवान का प्रसाद कहा जाता है, भगवान अन्न प्रसादम। इसके अलावा लड्डू और अन्य पकवान भी यहाँ पर आवंटित होते हैं भगवान के दरबार में। परमपिता का यह परम पवित्र क्षेत्र है तिरुमला। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के वक्षस्थल में दोनों माताएं निवास कर रही हैं, श्रीदेवी एवं भूदेवी। यह कल्याणोत्सव हम सर्व लोक क्षेमार्थम यहाँ पर अर्चक स्वामियों के माध्यम से संपन्न करवाते हैं, जिससे कि भगवान की दिव्य दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि सभी लोगों पर पड़े और सभी जीव आनंदित हो। इस पवित्र उद्देश्य के साथ तालपाका अन्नमाचार्य जी ने 600 वर्षों पहले इस कल्याण महोत्सव का शुभारंभ करवाया था। आज भी 600 वर्षों के बाद भी निर्बाध गति से चल रहा है यह कल्याण महोत्सव का कैंकर्य। भगवान ने कृपा की है अन्नमाचार्य के ऊपर। अन्नमाचार्य जी परम भक्त संत हरि संकीर्तनाचार्य थे, उन्हें साक्षात दर्शन मिला और उनके पूरे वंश पर आशीर्वाद हो गया भगवान का। और आज भी विवाह महोत्सव में कन्यादान करते हैं अन्नमाचार्य के वंशज ही। अन्नमाचार्य जी धन्य हुए और अपने वंश को भी उन्होंने धन्य कर दिया। भगवान जब कृपा करते हैं तो फिर असीमित कृपा हो जाती है उनकी। उनकी सारी शक्तियां अनंत हैं। मायापति हैं वे, मायाधिपति हैं। हम सब मायाधीन हैं और हम सब मायाधीन जीव जब भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कर लेते हैं तो हम मायातीत हो जाते हैं, माया से परे। फिर हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये दुनिया भर के जो भावनाएं हैं, इससे हम ग्रसित नहीं होते। जैसे महापुरुष तुलसीदास, वाल्मीकि, वेंगमांबा जी, अन्नमाचार्य, कबीर, नानक, मीराबाई, इन सब ने जिस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया, पूर्णतः समर्पित हुए और आनंद ही आनंद प्राप्त हो गया उनको। ये सब जो भावनाएं हैं, जाति के, शरीर के, धन, पद, प्रतिष्ठा, रिश्तेदारों के, ये सब अस्थाई हैं, इस जन्म भर के हैं और कभी भी टूट सकते हैं। स्वार्थ लागा करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। जब तक हमारे अनुकूल हैं लोग, तब तक हमारा प्यार बना हुआ है। जिस समय वे हमसे अलग होंगे और हम भी उनसे अलग हो जाएंगे। लेकिन परम पिता से जो प्रेम रखेगा, वह सदा सदा के लिए प्रेम में ही डूबा रहेगा और सदा के लिए उसे आनंद प्राप्त होगा। पुनः फिर कभी उसे कष्ट नहीं हो। इसलिए आइए हम सब भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाते चलें। और प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति होती है।
परम पिता के साथ शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा प्रथमांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्त इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धा विरोधिमिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्यशौम्यः इंद्र शुद्धो हिनो आर्यं शुद्धो रत्नानि दाशुरे शुद्धो वृत्राणि दिक्नहे शुद्धो वाजं शिराशुरे मयि देवात्र वनवाजदन्ता मक्यं यदन्त ममयानि हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नोमानिकाङ्कतमच्चराहं विश्वे देवासो अधिभोजदामे देवी षडर्वे ऋणकृणोत विश्वे देवास यहवीरयध्वं माहास्महि प्रतिगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्जतपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादधिहव्यवाहकं शमी गर्भाञ्जनयो मयो भूः घृतप्रदीको घृतयो निरग्नि घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपुरुषस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुगिजाचिक्षिदेवान् आयुर्तानो घृतप्रदीको घृतयो निदेधे घृतं पीत्वा मधुजारगव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षतादिवम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतसृचो वेन आवह सबुद्धयापमा अस्य विष्टाचतश्च यो नमचतश्च वः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं तिस्रवणं योदरा च तस्मै ओं भू सोममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि भोगं समृद्धमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनम् ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्थयित्वन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं कितमानं च धेः ओं प्रोक्ष्या पवित्रे स्थो वैष्णव्ये स्थो जिग्नये स्थो वायुभूते स्थो विष्णोर्मनसा पूते स्थो जिग्नस्य पावने स्थः परशर्ष पवित्रे स्थो वैष्णव्यो देवसवदप्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरामो देवीरग्रे पवो अग्ने कुमोक्रयं यज्ञं लिखिताग्ने यज्ञपतिं धत्तगिष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्यवप्रणीष्यामि गितमानवाचं गिच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्थयित्वन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं गितमानं च धेः ओं प्रणया सोमापप्रणीष्यामि गितमानवाचं गिच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्थयित्वन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया को वप्रणयित सप्रणयित्वापो देमी प्रणयानि यज्ञं सुखं साधयन्तुनः इदं वदन्ति सहस्रपोषं गितमानेञ्छतीः प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूजनमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये कृष्णोवामि ब्रह्मणे कृष्णोवामि इन्द्राकृष्णोवामि अग्नये कृष्णोवामि सोमाकृष्णोवामि अग्नये कृष्णोवामि सोमाकृष्णोवामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णोवामि प्रजापतये कृष्णोवामि ब्रह्मणे कृष्णोवामि इन्द्राकृष्णोवामि वसुभ्यो कृष्णोवामि मरुद्भ्यो कृष्णोवामि रुद्रेभ्यो कृष्णोवामि आपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे कृष्णोवामि बृहत्पये कृष्णोवामि मित्राय कृष्णोवामि वरुणाय कृष्णोवामि आदित्येभ्यो कृष्णोवामि अश्विभ्यां कृष्णोवामि पूष्णे कृष्णोवामि कक्षाय कृष्णोवामि कक्षदेवता सोमाय कृष्णोवामि औपासनयज्ञाय कृष्णोवामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्ववामि सर्वदेवेभ्यो कृष्णनिर्ववामि आद्यं तृप्यधिस्रयामि चरं तृप्यधिस्रयामि अग्ने द्योतिरसि समितसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतरितकं रक्षो अंतरिता अरातयः प्रत्यष्टकं रक्ष प्रत्यष्टा अरातयः चत्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्त्राजपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आत्स्या चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्त्वेगा च शतं च सहस्रं च आयुतं च नियतं च प्रेतं च अर्पणं च ज्ञर्पणं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्धस्य इमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्त् इन्द्राय नमः अग्नये नमः जलाय नमः मरुते नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजराप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः
जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुमा षष्टिशतसहस्रान्यगितमक्षयमर्पदमानया अयन्तगिद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववृत्तस्वजेद्वर्तगिदास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकारयामं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा भोगं सव स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमक्स्ताः अनुमतेन्वमक्स्ताः सरस्वतीन्वमक्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यञ्चक्रमणि औपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थं मतो देवादि षट्वैष्टभवनं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधेपदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो मृतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुणादर्ग स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सव स्वाहा ॐ भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमक्स्ताः अनुमतेन्वमक्स्ताः सरस्वतेन्वमक्स्ताः देवसविदप्रासामीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు వేదార్థవిదే విహనసే నమః విద్యుత్కోటి దివాకరావమనిషం శంఖం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి ఇందిరావసమతి సంశోభి పార్శ్వద్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభుం సువక్షవిలసత్ శ్రీవత్సచిహ్నం భజే స్వచ్చక్రశంఖం కటివరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రలంబసూత్రోత్పలమాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకారమహరౌ వ్యక్తాఖ్యసప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహకూర్మానంతాష్టదిక్కజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రమణామణి మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తంటి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతే తేజోపతే సంయమనీ రక్షోపతే సింధుపతే గంధమత్యరకాపతే యశోపతేత్యష్టదేవ పునీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరితివర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పితక్షేర సుప్తోదగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వే పద్మేపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీలావృతపత్రాశ్వకేతకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకపస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణవరదాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతదక్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతప సంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షధస్రావధానే ఏకైకదినామకర్షణ క్రమేణ శ్రవణాస్యమకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపణ వాజపేయ పుండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నోమణీంద్రమదానుసారవిర్భృక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్తకుఖ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సింగచక్రశార్ంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణోఖ్యాదివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ
आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामातर्पण सकल मेधाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आपनवान उर्वैदलमञ्जारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोत्सङ्कल्पतनयां उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यम आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोचकेर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याण महोत्सव में अभी संपन्न हुआ है कन्यादान का परम पवित्र कार्यक्रम। अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त किए हुए हैं। अर्चक स्वामी अब परम पवित्र मंगल सूत्रों को प्रक्षालित कर रहे हैं। पवित्र जल से, ये वही जल है जो कि प्रारंभ में वरुण देव की अभ्यर्थना करके सारे पवित्र नदियों के जल का आह्वान किया गया था। ये वही जल है जिससे भगवान की सेवा हो रही है। परमपिता केवल प्रेम ही चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। वे वास्तव में देखा जाए तो अनादिकाल से हम सब जीव माया के अधीन हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, दूसरों को भले कष्ट हो जाए हमें आनंद प्राप्त हो, इसी भावना के साथ हम लोग अनेक जन्म लेते आए और भटकते रहे। और भगवान ने नियम बनाया है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। और हम भगवान के सामने बच नहीं सकते, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में भी है, बाहर भी है। उनसे कोई चीज छुप नहीं सकती। इसलिए परमपिता के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाना, उनके प्रति पूर्ण रूप से भक्ति प्रदर्शित करने पर ही हमारा कल्याण हो सकता है। यद्यपि हमने सभी जन्मों में, सभी जीवों ने अनंत पाप किए हैं, लेकिन एक ही अपवाद है। यहाँ पर भगवान उन कर्मों का दंड तो प्रदान करेंगे ही, लेकिन केवल जो पूर्ण मन से भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगा, सब कुछ उनके प्रति छोड़ देगा उन पर, उनको भगवान क्षमा करते हैं।
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज कहा है भगवान ने। इसलिए भगवान के प्रति अपने आप को दीनहीन मानते हुए तृण के समान उनके चरणों में समर्पित करें। भगवान की कृपा हो जाती है, वे प्रेम करते हैं। आप एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाइए, वे 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि वे अत्यंत कृपालु हैं। वे चाहते हैं कि हम सब उनके जो जीव, उनकी संतान हैं, हम सब जो भटक रहे हैं अभी इस संसार में ही सुख क्या की कल्पना करके इस संसार के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। जन्म भी समाप्त हो गया, मौत भी आ गई, फिर दूसरा जन्म भी ले लिया, लेकिन हमारा जो ध्येय है वो सिर्फ संसार से आनंद प्राप्त करने का ही बना रहा। और संसार में आनंद है ही नहीं, यह बात हमें समझ में नहीं आई, क्योंकि माया बड़ी दृढ़ है। देवी येषा मममयी गुणमयी मम माया दुरंतया। भगवान की ये माया है, इसलिए भगवान के जैसी ही सशक्त है यह, इसे कोई जीत नहीं सकता। भगवान ने कहा है कि जो मेरी पूजा करेगा, जो मेरे प्रति समर्पित होगा, उसको ही यह माया छोड़ेगी, अन्यथा इसे कोई नहीं दे सकता। शिव विरंची डरा ही, शिव और ब्रह्मा जैसे देवता भी डरते हैं इस माया से, कहीं लग न जाए। परमपिता की यह माया अत्यंत बलशाली है, इसलिए हमें भगवान के प्रति समर्पित होने पर ही इस माया से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा हम यूं ही भटकते रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए तड़पते। ओम प्रजापति सोमगं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तंतुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये साजीव शरदः शतम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तंतुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु।
లలిత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు కూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలని చక్రాయుధుడవిద్దరికి తగును ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ రాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణామందమాన సదాశాస్తే కిటమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరణే హవోద్ధృయుగం సమాన ఆజు ప్రమోషే స్వాహా త్వన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో మయా సతీష్ఠాః యజిష్టో బన్హితమస్సోషురానో విశ్వాన్ ద్వేధాగం సిప్రమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే వమో భవోతే నేతిష్టో అస్యాపుషతో వ్యుష్ట అపయక్ష్మణో వరుణగమరానో వీహమృడీకగం సహవోనయేధి స్వాహా త్వమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాహితః అయాసర హవ్యమోహినేయానో దేహిమేషడగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవతమిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాగ్నికర్మణి ఓపాసనాగ్నో లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిద ప్రసుమా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసమిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాగ్నికర్మణి ఓపాసనాగ్నో సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం మతో దేవాదశత్మైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిద ప్రసుమా ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमेव चक्षुणादर्घ स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भव स्व स्वाहा అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసమిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాగ్నికర్మణి ఓపాసనాగ్నో కర్మసాత్పుణ్యార్థం उपरिष्टादंत होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविद प्रसुवा यदस्य कर्मणोत्तरेदशं यत्वान्यो नमःकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्वान् सर्वकृष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहुरहुदाहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः जातवेदावितर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहस्पतिः
पुनर्मे अश्विनाय पंचक्षरा दत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषडन्दृष्ट्यै स्वाहा स्कृत्यै स्वाहा दौराध्ये स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितिशतेजोषितेजोमयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यदन्ति सप्तयो नीरावृष्ट्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् अनुष्टुभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं द्यौर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरहिर्हविडाकृतेन समादित्यैरुषभिस्संमरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्योस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षपितृपितामहः प्रपितामहः साक्षय्यमस्तृप्यन्तां मदितेन्ममकृस्ताः अनुमदेन्ममकृस्ताः सरस्वतीन्ममकृस्ताः देवसमितप्रासाभिः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसिदं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै नोमि अक्षितमसि मामेक्ष्येष्ठाः वरिष्ठाकक्वरेष्ठो क्रमवचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदम्माजीक्वरदमत्रमेधामश्वन् पृथिव्या दिवो वा विष्णा उत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः प्रतिमपणया दक्षिणतः प्रतिमपणया उत्तरतः प्रतिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्ष्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्या आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदगिस्तदिवं गच्छतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं यमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो यो वश्वतमोरसस्तस्य भार्गवे दीर्घमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यशिक्षया यजन्वधः आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्ते नाहं हरस्मी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं वदासनाय कृतमयादेव परिपूर्णं ततस्तिने प्रायश्चित्तान्य शेषानुहोमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसीन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि इत्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाचर्घ्याचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु जिज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि सर्वं श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ओम श्री भूनीला समेत कृष्णार्पणमस्तु श्रीनिवासार्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने इस पूर्णाहुति को संपन्न किया है भगवान के
विवाह होम की पूर्णाहुति को संपन्न किया भगवान ने। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की यह परम कृपा है कि हम सब इस पवित्र परम पवित्र कल्याण महोत्सव में साक्षी बने हुए हैं भगवान के विवाह के। ये उनकी कृपा का ही परिणाम है। परमात्मा सदैव ही हम पर कृपा करने के लिए उद्यत रहते हैं। हम ऐसे हैं जो कि इस कृपा को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस विवाह महोत्सव की महिमा इतनी अधिक बताई गई है कि इससे हमारे सभी जन्मों के पाप मिट जाते हैं और 21 पीढ़ियों का इसमें कल्याण हो जाता है। हमसे पहले की जो 10 पीढ़ियां हैं उनका और आने वाली 10 पीढ़ियों का कल्याण इसमें निहित है। इस दर्शन में इतना पवित्र है। लेकिन एक शर्त है कि हमें जो है पूर्ण भक्ति विश्वास के साथ इस परम पवित्र कल्याण महोत्सव का दर्शन करना होगा। परम पिता के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हुए हमें भगवान के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा, आस्था, विश्वास इसे प्रदर्शित करते हुए मन से भगवान की प्रार्थना करनी होगी। मन से, पूर्ण मन से उनकी अभ्यर्थना करनी होगी भगवान की। तब जाकर के वे प्रसन्न होंगे और हम सबको ऐसा आनंद प्रदान कर देंगे जो कि हमें सदा सदा के लिए मुक्त कर देगा। हम माला माल हो जाएंगे। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदैव ही हम पर कृपा करते हैं। वे सदैव ही उद्यत रहते हैं हमें कृपा करने के लिए, लेकिन हम लोग भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते। इस संसार में ही आनंद ढूंढते रहते हैं, जबकि इस संसार में आनंद नहीं। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ